Sa Negros Occidental, mga kapuso pagsulod sa Manog sa comfort room sa isa ka resort sa banwasang Don Salvador Benedicto, posible tugas ang pagkaguba sa Northern Negros Natural Park suno pa sa isa ka environmental group. Yaring balita nga itong gintutuka. Isa kasahi isang kobra ang nakita sa Inodoro sa sulod sang comfort room sa isa ka resort sa Don Salvador Benedicto. Sa maglantaw sa grupo nga Negrosanon Initiative for Climate and the Environment, resulta ini sang pagkaguba sang pinakabahin sa Northern Negros Natural Park na isa ka protected area. The news should be, why is there a lot of toilets and a lot of resorts in that specific area when it is our last ecological frontier, no, as a province, and it's supposed to be a protected area, and that should be and in a protected area there should be very limited infrastructure development. Mas maayos na si grupo nga liwat nga ilatag ang nagkakaigo nga protocol sa antes maghatag sang permit sa mga tourism establishment sa lugar. Sa pagtuon sang Talarak Foundation Incorporated, posible nga nauhaw ukon ginagutom ang manog rason nga nakalabot sa Inodoro. It was actually a king cobra, which is a very rare and shy species that usually occurs na sa mga forest area, and apparently with this El Nino, and so these snakes are often going sa mga cool places, and obviously the bathroom is one exception. Depensa sang DNR-NIR, istrikto sila sa paghatag sa Environmental Compliance Certificate. We make sure na walang additional resorts na maggawa without passing to the board, Protected Area Management Board. No? Para pag matapos ng board, kukuha siya ng Environmental Compliance Certificate. Obod Kiril Kisillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.